कौन है बाबू एमन कई भल मनीष नुहति बाबू आज जोत सारा ओडिशा कांदुची जोत श्रीमंदिर कांदुची जोत गुंडीचा मंदिर रे माउसी माँ कांदुची से यही माने दाई यही माने मिलमिशि आम जगन्नाथ बिकी देइचंती यही माने चोरई नहीं आम जगन्नाथ बाबू तो कहूँ जहाँ कहूँ ठीक कहूँ ठीक कहूँ बाबू ठीक कहूँ एमाने पाप करी से पापर दोष को मो भाई मुंड लदी देइचंती एमानु जमा छाड़तुनि बाबू एमानु पुलिस रे दे दियंतु फांसी रे चढ़ाई दियंतु से झियो जा कहूँ कि बोल कौनी तमे समस्त फांसी गुंट मु निज पुलिस पाख को जीवी हेले ता पूर्वरु मो तते मर्डर करिवि मारी देबी तते महेंद्र दा जय शोइथवा गोटे महाबल बाघ जानिकरी हो बाहचानतरे हो तू ता पार्टी रे हाथ पुरैछ माने तू मल्लू 25 वर्ष हम जो स्वप्न को पूरा करी बोली मो बाघरू बिले यही पड़ी रही आज से स्वप्न को तू भांगीचु माने तू मल्लू मो भूणी कहीं मारछ ता दोष कौन तू एठी क्या मेरी आज सुनो भाई ए भाई तू जानी छो भाई तू प्रकृत निर्दोष लो तोर किछि दोष नहीं जगन्नाथ चोरी करथि लोक उडा एई माने मिली भी हम जगन्नाथ बिकी रही चंदी जा 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 भाई पुलिस रे सब सत कथा कहि दे जा पुलिस से को पुलिस पाखु जीवा ए देख तू मो पाके टी आई जे मते सहायता करियो बोली 50 कोटी नै जेबो को पुलिस पाखु जाउ छु जा गोटे पुलिस को सिना 50 कोटी दे के नै चंती हां ए दुनिया रे कोन आउ पुलिस ना ए दुनिया सबठु बड़ न्यायदाता हले जनता जनार्दन से जनता जनार्दन अपन को ठीक न्याय देबे कोइला कोन ना जनता जनार्दन हमको न्याय देबे ए प्रताप ता गुरु तत्ता में न्याय दे छाटिबु गौरव छाड़ी देवी हेले ता पूर्वरु तो सहित मोर गोटे नव कलेवर हवा अनेक दिन हो गला ए महेंद्र दासर रक्त पिया उठता रक्त पी आज से तोरी रक्त पीबा महेंद्र दासर गोटाए मंत्र जेता विरुद्ध रे जीव सी मरिब सेया करू सर एटा बंची रहिला हम पाई विपद शीघ्र एटा काम बढी दियंतु चल चुनी चल मत मेडिकल नीचे चल चुनी चल मत मेडिकल नीचे तुम कथा जमा चिंता कर तोर किछ होनी जमा चिंता कर जल्दी जते जाई जा पछे ए शैतान मानु जमा छाड़ी बुनी नहीं जल्दी तो किछ होनी तू मरी जी पिलो नहीं तू आ तोर मत चुनी सता होसे ना तू मरे जा चुनी ए मानु तो ए मानु तो उची
ତତେ ବୁଝେଇଲି ବୁଝିଲୁନି। କୋଉ ଜଗନ୍ନାଥ ତତେ ସାହା ଭରସା ହେଲେ? ଜୁଲି, ଏ ଜୁଲି, জুলি লো মা জুলি এ জুলি ঝিଅଟାର ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ। ପିଲାବେଳେ କେତେ ଅଳି କରୁଥିଲା, ବାପା ମୋ ଜନ୍ମଦିନରେ ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ ଆଣିବ, କ୍ଷୀରି ପିଠା କରିବ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ମନ୍ଦିର ଯିବା, ଏମିତି କେତେ କ'ଣ ଅଳି କରୁଥିଲା। ହେଲେ 6 ମାସ ହେଇଗଲାଣି ଝିଅଟାକୁ ଦେଖିନି, ମନଟା କାହିଁକି ଗୁଳେଇ ଘାଣ୍ଟି ହଉଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆଜି ଯେମିତି ହେଲେ ଝିଅକୁ ଦେଖା କରିବି, ତାପରେ ଏଠୁ ଯିବି। ହଁ ଜୁଲି লো ମଜୁ ଗୌରା, ତୁ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛୁ? ବାପା ମୁଁ ପଚାରୁଛି ତୁ ଏଠିକି କାହିଁକି ଆସୁଛୁ? କ'ଣ ମୋ ଝିଅକୁ ବଦନାମ କରିବାକୁ ଆସୁଛୁ? ନାଇଁ ବାପା, ଆରେ ଏତେ ତଳ ଖସିଗଲୁ ତୁ। ବାପା ଟଙ୍କା ପାଇଁ ନିଜର କିଡନୀ ବିକିଲୁ, ସେତିକି ତ ମନ ବୁଝିଲାନି ଯେ ଶେଷରେ ତୁ ମନ୍ଦିରରୁ ଦେବତା ଚୋରି କରିବାକୁ ବଞ୍ଚେଇଲୁ। ତମେ ଏମିତି କହୁଛ କାହିଁକି? ଏଥିରେ ମୋର ଭୁଲ କ'ଣ? ଆରେ ଭୁଲଟା ତୋର ନୁହଁ, ଭୁଲଟା ହଉଛି ମୋର। ବାପା ତୋ ଭଳି ପୁଅ ଜନ୍ମ କରିବାଟା ହଉଛି ମୋର ଭୁଲ। ଆରେ ସେ ଝିଅଟା ତୋ ପାଇଁ ଏତେ ବଡ ହେଇଗଲା, ଯାହା ପାଇଁ ତୁ ଏତେ ବଡ ପାପ କରିପାରିବୁ? ନାଇଁ ବାପା, ତମେ ସେମିତି କୁହନି। ତା ନହେଲେ କିଛି ନ କରିବି ଏ ଗୌରଦାସକୁ ସମସ୍ତେ ଦୋଷୀ ବୋଲି କହିବେ। କ'ଣ ଆଉ କରିଥାନ୍ତୁ? ଆରେ କ'ଣ ଆଉ କରିଥାନ୍ତୁ? ଗୋଟେ ଅଜଣା ଅଛି ନା ଝିଅକୁ ଏ ଘରକୁ ଆଣିଲୁନି ଯେ ତୋର ଏ ବୁଢା ବାପାଟାକୁ ପର କରିଦେଲୁ। ବାପା ଆରେ ଜାଣିଛୁ ଜାଣିଛୁ ତୁ ଏ ଦୁନିଆରେ କୋଉ ବାପ କେବେ ତା ପିଲାମାନଙ୍କର ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତିନି। ବାପା ଆଉ ତୁ କେମିତି ଭାବି ପାରିଲୁ ମୁଁ ତୋର ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରିବି ବୋଲି? ସେଦିନ ସେ ଅନ୍ଧୁଣୀ ଝିଅଟାକୁ ମୋ ଘରୁ ତୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମିଛରେ ତା ସହିତ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କଲି, କାଳେ ମୋ ଭୟରେ ସେ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ। ହେଲେ ତୁ ତୁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଲୁନି, ତାକୁ ଦୁନିଆ ଦେଖେଇବାକୁ ଯାଇ ନିଜର ଜୀବନ ବିକିଲୁ। ସେତିକିରେ ତ ମନ ବୁଝିଲାନି, ତାକୁ ପୋଲିସ ଅଫିସର କରେଇ ବୋଲି ତୁ ଆମ ଜଗାକୁ ବି ବଳି ପକେଇ। ବାପା, ପ୍ରକୃତ ଅପରାଧୀ ମୁଁ ନୁହଁ, ଅପରାଧୀ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇମାନେ। ଅପରାଧୀ ମାନେ ଧରା ପଡ଼ିଯିବା ଭୟରେ ଅପରାଧର ବୋଝ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଦି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଧା ଦେବାରୁ ସେମାନେ ସେମାନେ ଆମ ଜୁଲି। ଜୁଲି କ'ଣ ହେଇଛି? ଆରେ କ'ଣ ହେଇଛି ମୋ ଜୁଲିର? ମାରିଦେଲେ ବାପା। କ'ଣ? এই জুলি, ଆମ ଜୁଲିକୁ ମାରିଦେଲେ, ମାରିଦେଲେ ବାପା। you are under arrest গৌরা দাস। ନାଇଁ ସାର୍, ପ୍ରକୃତ ଅପରାଧୀ ମୁଁ ନୁହଁ, ଅପରାଧୀ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇମାନେ। ମହେନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ମଣି ତିଆଡ଼ି, ପ୍ରତାପ ମହାନ୍ତି ଆମ ଭଉଣୀର ବଡ଼ ଅଭିନୟ। କିଏ ଦୋଷୀ କିଏ ନିର୍ଦୋଷ ସେ କଥା କୋର୍ଟ ବିଚାର କରିବ। ସାର୍ ଚାଲ ସାର୍ ଯାଇଛ ତୁ, ବାପା ନେଇ ଯାଆନ୍ତୁ ପୋଲିସ ବାବୁ। ବାପା ଏ ବେଇମାନ ଗୌର ଦାସ ତାକୁ ଜେଲକୁ ନେଇ ଯାଆନ୍ତୁ, ଫାଶୀ ଖଟରେ ଚଳେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ତାକୁ। ମୁଁ କହୁଛି ଏଇଟା ହଉଛି ଦୋଷୀ, ନେଇ ଯାଆନ୍ତୁ ତାକୁ, ନେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ବାପା କିଛି କହନି, କିଛି କହନି ତୁ ମତେ। ତୋରି ପାଇଁ ମୋ ପରିବାରଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ମୋ ପାଇଁ ତୋରି ପାଇଁ ମୋ ଝିଅର ଜୀବନଟା ଛାରକାର ହେଇଗଲା। କେତେ କଷ୍ଟ ପାଇଲା ସେ, ଶେଷରେ ତା ବୁଢା ବାପାଟାକୁ ବି ପର କରିଦେଇ ସେ ଆର ପାରିକୁ ଚାଲିଗଲା। ବାପା ଏସବୁ କେବଳ ତୋରି ପାଇଁ ହେଇଛି, ସବୁ ଦୋଷ ତୋର ଗୌର ଦାସ, ସବୁ ତୋର ଦୋଷ। जीवको बेवक हुए विष मरिबको सरिब जाए आयुष जीवको बेवक हुए विष ବାପା